रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु के लिए हैं, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, और जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात की जान है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, और जो वहदहू ला शरीक होकर हर एक चीज़ पर कादिर है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों ला तादाद दुरूद व सलाम हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सैयद इंसो जां सयाह लामकां महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा सैयदना व मौलाना हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तुफ़ैल रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया और अपनी रबूबियत का इजहार फरमाया। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मद अस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाल मोहम्मद अस हैदर बहार बागे खसाले मोहम्मद अस। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, जनाब मोहतरम मिर्ज़ा इम्तियाज़ अहमद साहब, मोहतरम जनाब शाहीन भट्ट साहब, मलक मकसूद साहब, राजा दानिश अली साहब और बाकी तमाम इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये ईमानी नूरानी रूहानी महफ़िल पाक सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक है, जिसमें मैं और आप तमामी दोस्त अहबाब शामिल हैं। मुख्तर वक्त के अंदर मैं इंतहाई मुख्तर और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ गुज़ारिशात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सब को सुन सुना कर काबिल अमल बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। दौरान खुतबा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत की है, ये अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी के मिलाद के मौका पर आयत मुबारक है, जो उन्होंने ख़ुद अपनी शान के अंदर फरमाई। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम जो हैं, वो आखिरी नबी हैं जिन्होंने आकर ये बशारत दी व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आपने फरमाया है दुनिया वालों, तुम्हें खुशखबरी हो कि मेरे बाद जो नबी आने वाले हैं वो मकसूद कायनात हैं, मतलूब कायनात हैं। उनके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक तमाम अंबिया को नबूवत, रिसालत, हिकमत और ये दुनिया की बादशाहियाँ और इज़्ज़तें अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब कोई भी बात मुकम्मल होती है, कोई खूबसूरत होती है तो पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम जब आई ना डंडे सोटे लेकर हज़रत मरियम सलामुल्लाह तआला अलैहा के सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गुयाई अता फरमाई। अभी आप चंद घड़ियों के थे, रवायतों में आता है कि 1, 2 या 3 घड़ियाँ गुजरी थीं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बैठे हुए थे, अंगूठे शहादत को ऐसे बुलंद किया, फरमाया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। फरमाया जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा और जिस दिन मैं आसमानों पे उठाया जाऊंगा, फरमाया वो दिन मुबारक है, वो दिन बरकतों वाला है, वो दिन रहमतों वाला है, वो दिन इज़्ज़तों वाला है। अल्लाह के नबी ने अपना मिलाद गोया खुद बयान जज़ाकल्लाह, अल्लाह के नबी ने अपना मिलाद जो है वो खुद बयान फरमा दिया, और इससे बड़ी कुरान पाक के अंदर आयत मुबारक जो है वो नहीं। लेकिन हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम के मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर 49
59 آیات بینات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور میرے کریم آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے بہترین خاندان میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نور جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے میرے سارے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، اور تمام فرشتے جو تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے نجات عطا فرمائی۔ پھر یہ نور حضرت شیت علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر یہ نور حضرت ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر یہ نور حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اور پھر یہ چلتا چلتا نور ابو البشر، ابو الانبیاء، جد الانبیاء، 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور اللہ نے اپنے خلیل کو نار نمرود سے نجات عطا فرمائی۔ پھر یہ نور حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کا چلنا بیکار بنا دیا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا۔ صلی اللہ۔ اور پھر یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چلتا ہوا خاندان قریش میں آیا، خاندان قریش سے بنو ہاشم میں آیا، اور جب یہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آیا، اور یہ پھر نور اپنی والدہ مائدہ حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن اقدس میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ سبحان اللہ۔ کہ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم